बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार अब्दुल क़य्यूम। कल हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, इस पर पूरे पाकिस्तान ने एहतजाज किया है। हत्ता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी एहतजाज किया है और मरीम नवाज साहिबा ने भी एहतजाज किया है। मैंने भी एहतजाज किया है, लेकिन होता क्या है कि हम मुस्लिम लीगी हैं, हमारी हुकूमत है और हमें देखना होगा कि एहतजाज का तरीका क्या है। जैसे मरीम साहिबा ने हुकूमत से बात की है, नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत से बात की है, हम वर्कर अपने पार्टी के सीनियर ओहदेदार उनसे बात करते हैं, एक तरीक़ाकार है, उसके तहत ही एहतजाज का तरीक़ाकार होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर लिखना शुरू करते हैं। मेरे भाइयों, मैं कल से ये देख रहा हूँ कि वो मुस्लिम लीगी वर्कर जो पूरे वर्कर मैं उन्हें नहीं कहूँगा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे बयानात दिए हैं कि अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ पार्टी को चोर तक कहा है, नाअहल तक कहा है, इस तरह की बातें, और इससे हद से तजावुज़ भी करके गए हैं। तो दोस्तों, ऐसा करना गलत है। आप ये देखें कि पिछली हुकूमत जब थी तो पेट्रोल 65 रुपये से कैसे कहां तक चला गया था। कभी आपने ऐसा सुना कि उनके वर्करों ने इस तरह का एहतजाज किया हो? मुनासिब तरीका ही बेहतरीन तरीका होता है जमहूरियत में। आप मुनासिब तरीके से एहतजाज कर सकते हैं। आप दूसरों के बनाए हुए ट्रेंड्स को फॉलो करके अपनी पार्टी को इस तरह ब्लेम करेंगे तो ये आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए ठीक ना होगा। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक सोशल मीडिया का पूरा विंग है और वो सारे पैसे लेते हैं इस विंग को चलाने के लिए, तनख्वाहें लेते हैं। उनका एक तरीक़ाकार है, वो ऐसे ही आपके बेस बदल कर मुस्लिम लीग के उन्होंने अकाउंट बनाए हुए हैं और इस तरह का ट्रेंड चला देते हैं और फिर आप भी बिना देखे उनके पीछे शुरू हो जाते हैं। एहतजाज करना हमारा हक है, मुनासिब तरीके से एहतजाज करें, लेकिन अपनी पार्टी को गाली देना कहाँ का इंसाफ है? ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपने जब देखा इस तरह की प्रॉब्लम हुई है तो मुनासिब तरीके से आप फेसबुक पर लिखें, कोई इसमें मसला नहीं है, सोशल मीडिया पर लिखें, लेकिन साथ ये भी मेंशन करें, हाँ ठीक है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, गलत हुआ है, हुकूमत ने गलत किया है, तो वो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक वो रिवर्स हो जाएगा और इंशाल्लाह कीमतें भी मज़ीद कम होंगी, जिस तरह डॉलर का रेट मज़ीद कम से कम होता जा रहा है। लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप इस पर भी बोलें जब ये हमारी आर्मी का एक जहाज़ तबाह हुआ है, उसमें हमारे आर्मी के ऑफिसर्स शहीद हुए हैं, उस पर जो मनफी प्रोपेगेंडा किया गया पीटीआई की तरफ से और बाकायदा तौर पर एक मिशन बनाकर इसको पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया गया, हुआ क्या? गलत इंपैक्ट गया। इसके साथ साथ अब जो तहकीकाती कमीशन बना है, मुश्तरका तहकीकाती कमीशन, उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा गया है कि पीटीआई के वर्कर्स इसमें शामिल हैं जिन्होंने ये मुहिम चलाई है, ये साजिश चलाई है, और इसके साथ साथ इंडिया का सोशल मीडिया भी शामिल रहा है। मैं अब इसको पाकिस्तान की जो पार्टी है, सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ, और इंडिया को आपस में जोड़ नहीं रहा, लेकिन इट मीन्स कि आप अपने मुल्क के लिए जब मुल्क के खिलाफ अपने लोगों को उकसाओगे तो दुश्मन तो फ़ायदा उठाएगा ना। अब उन्होंने भी इस तरह की है, नुकसान किसको हुआ है? हमें हुआ है। लिहाजा ये पीटीआई के कारकुन जब अब इनके लीडर को देख लें, कितने ज़्यादा केसेस इन पर जो निकल रहे हैं, जो साबित हो गए हैं इलेक्शन कमीशन से, तो आप उस पर लिखें ना, क्यों नहीं लिखते?
اب وہ دیکھیں وہ چور ڈکلیئر ہو گیا ہے عمران خان، اور کتنی چیزیں اس کے بارے میں نکلی ہیں، آپ اس کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ اس کے خلاف بولیں نا، کیوں نہیں بولتے؟ آپ اپنی پارٹی کے خلاف شروع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کچھ وجہ ہوتی ہے، پارٹی کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ یہ پیٹرول کسی خوشی سے نہیں بڑھایا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کر سکتا ہوں، اور آپ کو بھی سمجھ آنا چاہیے۔ یہ تھوڑے دنوں بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، ریورس ہو جائے گا۔ یہ کسی وجہ سے یہ ہوا ہے، ورنہ کسی کو شوق نہیں ہے کہ اپنی پارٹی کی بدنامی مول لیں۔ تو میرے بھائی ٹھنڈے دماغ سے سوچا کرو، کم از کم آپ اس کو احتجاج ضرور کرو، لیکن گالیاں دے کر نہیں۔ آپ ان کو دیکھو، پی ٹی آئی والوں کو دیکھو، کس طرح وہ اپنے، اب ان کا بندہ نائل بھی ہو چکا ہے، اس کے باوجود کس طرح اس کو اٹھا رہے ہیں۔ وہ کام کرتے ہیں سوشل میڈیا میں، آپ بھی کام کرنا سیکھو، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، یار احتجاج کا وہ طریقہ ہوتا ہے، آپ مناسب طریقے سے مناسب الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب سخت الفاظ اپنی پارٹی کے اب استعمال کریں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ پکے مسلم لیگی نہیں ہیں، آپ رل گڑ جسے کہتے ہیں نا، جس میں ملا جلا یا سوچنے والے کہ آج یہاں کل وہاں، آپ وہ والے مسلم لیگی ہیں۔ اگر احتجاج کر رہے ہیں مناسب الفاظ میں کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اور تھوڑا سیکھیں، دوسری پارٹیوں سے سیکھیں وہ کس طرح چلا رہے ہیں سوشل میڈیا۔ ان کا بندہ غلط بھی ہوتا ہے تو اٹھا کے آسمان تک لے جاتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، تھوڑا آپ بھی اس پر عمل کریں، اور یہ غلط طریقہ ہے، اور میں کنڈیم کرتا ہوں ایسے مسلم لیگیوں کو جو اس طرح گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ اب مناسب طریقے سے احتجاج کریں۔ ویسے بھی اوپر ہماری پارٹی نے اس پر کر لیا ہے، میاں صاحب نے اور مریم صاحبہ نے اس پر بات کی ہے، اور یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایسے فیصلے لیے جاتے ہیں، اور آپ بھی بنا دیکھے بنا سمجھے ایک دم سے اس طرح اپنی پارٹی پر بلیم نہ کیا کریں، تھوڑا سوچ لیا کریں، اور دشمن کی چالوں کو سمجھا کریں کہ کون ہے اس کے پیچھے جو ٹرینڈ بنا رہا ہے۔ ٹرینڈ بنانے والے ہمارے ارد گرد ہیں، اور آپ ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو تھوڑا ہوش کے ناخن لیں میرے لیگیوں، ہوش کے ناخن لو اور سمجھ کے چلو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی فیس بک پر لائک کمنٹ بڑھانے کے لیے اس طرح کے بیانات دے کر اپنی پارٹی کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔